अरबी ज़बान में तक़रीर करने के लिए इरशाद आलम जमात खामसा तशरीफ़ लाएँ। अय्युहल मुस्तमिऊनल किराम व असातिज़तिनल किराम व इख़वतिल अज़्ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल महब्बतहू व महब्बत रसूलिही गायत कमालिल ईमान व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फया अय्युहल मुस्लिमून, इन्न महब्बतन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मंज़िलतुल्लती यतनाफ़सु फ़ीहल मुतनाफ़िसून व इलैहा यशख़सुल आमिलून व इला नैलिहिमा शम्मरस साबिक़ून व अलैहा तफ़ानल मुहिब्बून फ़हिय क़ूतुल क़ुलूब व ग़िज़ाउल अरवाह व क़ुर्रतुल अयून व नूरुल अबसार व शिफ़ाउस सुदूर। वल्लाहु तआला औजब अलैना महब्बत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय्युहल इख़वानुल अहिब्बा, अना उबय्यिनु अमामकुम अव्वलन नुसूसल क़ुरआनिल करीम वस्सुन्नह वल इज्मा' यस्बुतु बिहा वुजूबु महब्बतिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा उबय्यिनु लकुम अद-दलील अल-अक़ली अय्ज़न। अम्मल क़ुरआन फ़क़ाल तआला क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। व फ़ी हाज़िहिल आयतिल करीमा ज़करा सुब्हानहु तआला मन अहब्ब शयअन अक्सर मिनल्लाहि व रसूलिहि फ़अअद्दल्लाहु लहु अज़ाबन शदीदा। फ़सबत बिहाज़िहिल आयति वुजूब महब्बतिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। व फ़ी हाज़िहिल आयति औजबल्लाहु तआला इताअतन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इताअह ला तूजद बिदून أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى أيضا والضحى والليل إذا سجى. ففي كل هذه الآيات دلالة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بإشارة النص أو بدلالة النص أو باقتضاء النص. أما الأحاديث فروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. أما الإجماع فإذا الأمة اتفقت
في كل زمان على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب في كل حين وآن، ولم ينكره أحد، فعدم إنكار الأئمة في كل زمان وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل العقلي على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنتم تعلمون أن حقيقة الأشياء تعرف بأضدادها، فاعلموا أن المحبة ضد للبغض والعداوة، والبغض في حق النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا يثبت وجوب المحبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم للمحب 3 علامات: أن يكون كلامه ذكرا لمحبوبه، وصمته فكرا فيه، وعمله طاعة له. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم واجعلوا نبيكم أحب كل شيء في الدنيا، وتمسكوا بهديه والاعتصام بسنته والانقياد لها والحض عليها وتخلق بأخلاقه، وقوموا بنصر دينه وكثرة الصلاة عليه. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاعلموا: ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى حب حبيبه واتباع سننه والموت في بلده بمنه وكرمه، وما علينا إلا البلاغ.